السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کی خدمت میں وضو کی سنتیں لے کر آئے ہیں۔ کل ہم نے وضو کے فرائض بیان کیے تھے بالتفصیل کہ وضو کے فرائض 4 ہیں، اور ان 4 کے ساتھ ہم نے اور 4 کا تذکرہ کیا تھا۔ وہ 4 ایسے تھے، مثلا بسم اللہ، ترتیب اور پیدر پہ وضو کرنا، نیت کرنا۔ یہ 4 چیزوں کی نشاندہی کر کے ہم نے یہ بتایا تھا کہ یہ 4 چیزیں دوسرے حضرات کے نزدیک فرض ہیں، لیکن ہمارے نزدیک وہ فرض نہیں ہے، اور ان کی فرضیت کے جو دلائل ان کے پاس ہیں وہ دلائل ہمارے امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے پاس بھی تھیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ان 4 کو فرضیت کا درجہ نہیں دیا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ان دلائل جو اس درجے کے ہیں اور اس قابل ہیں کہ ان کو فرضیت کے ساتھ جو ہے ان کو ملایا نہیں جا سکتا ہے، اسی وجہ سے ہمارے امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ نے ان کو فرائض کے درجے میں نہیں رکھا ہے۔ تو ہم نے آج آپ کی خدمت میں وضو کی سنتیں پیش کی ہیں۔ وضو کی سنتیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وضو کی سنتیں ہم نے 14 لکھی ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مختلفی، بعض حضرات کہتے ہیں کہ وہ سنت ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ وہ مستحب ہیں۔ بہرحال دونوں قریب درجے کے ہیں، تو اس اختلاف کی وجہ سے تعداد میں اختلاف پیدا ہوتا ہے، ورنہ تو اس اختلاف میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ کہیں 14 ہے کہیں 15 ہے، سنتیں 14 ہیں یا 15 ہیں، ہم کس کو اعتبار کریں گے؟ یہ کوئی سوال نہیں ہے۔ کیونکہ مستحب اور سنت دونوں تقریباً قریب درجے کے ہیں۔ کسی کو سنت کہہ دیا گیا ہے اور کسی کو مستحب قرار کسی نے دیا ہے۔ بہرحال ہم نے آپ کی خدمت میں وضو کی 14 سنتیں ہم نے آپ کے پیش کی ہے۔ آپ ڈسکرپشن میں جا کے دیکھیے، وہاں آپ کو یہ چیزیں ملیں گی، ہم نے ایک چیزوں کو وہاں پوسٹ کر دیا ہے۔ اب دیکھیے ایک چیز کر کے سمجھاتا ہوں۔ نیت کرنا، وضو میں نیت کرنا یہ فرض نہیں بلکہ سنت ہے۔ نیت کیا کریں گے؟ نیت یہ کریں گے کہ اللہ کے رضا کے لیے، پاکی حاصل کرنے کے لیے میں وضو کر رہا ہوں۔ یہ نیت کرنا آپ کے لیے سنت ہے، اور کسی نے اس کو مستحب بھی قرار دیا ہے۔ اب دیکھیے، اگر کوئی نیت نہیں کرتا ہے اور وضو کر لیتا ہے، یعنی نیت نہیں کرتا ہے اور اس کے اعضائے وضو دھل جاتے ہیں، تو اس سے وضو تو ہو جائے گا، لیکن وضو کا جو ثواب ہے، جو فضیلت ہے، وہ ثواب اس شخص کو نہیں ملے گا۔ ثواب اور فضیلت کا دار و مدار نیت پر ہے۔ انما الاعمال بالنیات، یعنی انما ثواب الاعمال بالنیات، یعنی اعمال کے ثواب کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر آپ نیت کرتے ہیں تو آپ کو جو ہے اس کا ثواب ملے گا، اور اگر آپ نیت نہیں کرتے ہیں تو آپ کو اس کا ثواب نہیں ملے گا۔ بہرحال کام پورا ہو جائے گا۔ یعنی اگر آپ ایک تالاب میں کود پڑے ہیں، آپ کے پورے اعضائے وضو، آپ کا پورا بدن دھل گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جو اعضائے وضو ہیں وہ بھی دھل گئے، تو اگر اٹھنے کے بعد آپ نماز کے لیے جاتے ہیں، وضو دوبارہ نہیں کر رہے ہیں، نماز کے لیے جا رہے ہیں، تو آپ کی نماز ہو جائے گی، کیونکہ وضو کے اندر جو فرائض تھے دھلنا، وہ ساری چیزیں جو ہے ہو گئے ہیں۔ بہرحال لیکن آپ کو ثواب نہیں ملے گا۔ کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ نے نیت کے ساتھ آپ نے وضو نہیں کیا ہے۔ بہرحال نیت کرنا یہ سنت ہے۔ اگر نیت کریں گے تو آپ کو ثواب ملے گا، نیت نہیں کریں گے تو آپ کو ثواب نہیں ملے گا، لیکن آپ کا وضو ہو جائے گا۔ دوسری چیز ہے بسم اللہ۔ بسم اللہ پڑھنا، اللہ کا نام لینا، یہ کیا ہے؟ یہ بھی سنت ہے، فرض نہیں ہے۔ جس حدیث میں کہا گیا ہے کہ جو وضو کے شروع میں بسم اللہ نہ پڑھے، اللہ کا نام نہ لے، اس کا وضو نہیں ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا وضو ثواب تک پہنچانے والا نہیں ہوتا ہے، اس کا وضو کامل سنت کے مطابق نہیں ہوتا، اس کا یہ مطلب ہے۔ ایسا نہیں کہ بالکل وضو ہوتا ہی نہیں، وضو ہوتا ہے لیکن ثواب تک پہنچانے والا وضو اس کا وہ نہیں ہوتا ہے۔ جیسے ایک حدیث ہے کہ مسجد کے پڑوس میں جو رہتے ہیں ان کی نماز مسجد کے علاوہ، یعنی گھروں میں ان کی نماز جو ہے ہوتی ہی نہیں، مسجد میں ہی ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہوتی نہیں،
बल्कि इसका मतलब यह है कि कामिल दर्जे की उसकी नमाज मस्जिद में ही होगी। घर में अगर कोई नमाज पढ़ता है तो उसकी नमाज कामिल दर्जे की नहीं होती है। उज़्र हो तो फिर बात अलग है। बहरहाल बिस्मिल्लाह पढ़ना। तीसरी चीज है दोनों हाथ गटों तक धोना। दोनों हाथ गटों तक 3 मरतबा धोना। दोनों हाथ गटों तक 3 मरतबा धोना है। दोनों हाथ गटों तक धोना, यहां तक धोएंगे, इसको कहते हैं गटों तक, इसको कहते हैं गटो। ये दो चीजें जो हड्डी है इसको गट्टे कहते हैं। बहरहाल दोनों हाथ को गटों तक 3 मरतबा धोना ये सुन्नत है। वजह उसकी इसको इस वजह से धोते हैं कि आप जो वुजू करेंगे इसी चीज के जरिए करेंगे। यही चीज जो है इसी चीज के जरिए मसा करेंगे, इसी चीज के जरिए जो है चेहरे को धोएंगे, इसी चीज के जरिए पैर को धोएंगे। सारी चीजों का जो है धोने का असल सामान है, जो आला है वो हाथ है। इसी वजह से सबसे पहले हाथ को धोया जाता है। बहरहाल दोनों हाथ को गटों तक 3 मरतबा धोएंगे। यहाँ लिखा हुआ गटों तक धोना। बहरहाल नंबर 4 मिसवाक करना। मिसवाक करना ये सुन्नत है। अगर किसी के दांत नहीं है या मिसवाक नहीं है तो वो उंगली से या मोटे कपड़े से वो जो है मिसवाक कर सकता है। मिसवाक करने का तरीका क्या है? मिसवाक करने का तरीका ये है कि मिसवाक को ले ले। अब मिसवाक जो है, मिसवाक की लंबाई कितनी होनी चाहिए, कितनी मोटी होनी चाहिए, और मिसवाक के लिए एक अलग से वीडियो जो है मैं बना दूंगा। अब मिसवाक करना इस तरह है कि सबसे पहले जो है आप ऊपर के दांतों के दाएं तरफ करेंगे, फिर बाएं तरफ, फिर नीचे की तरफ दांतों के दाएं तरफ, फिर जो है बाएं तरफ। एक मरतबा कर लिए, फिर मिसवाक को धो लिए, फिर एक मरतबा कर लिए, फिर मिसवाक को धो लिए, फिर एक मरतबा कर लिए, फिर मिसवाक को धो लिया। यानी 3 मरतबा करना है और 3 मरतबा जो है धुलकर उसको रख देना है। ये होता है मिसवाक करना। नंबर 5 3 बार मुंह भर कुल्ली करना। मुंह भर कुल्ली करना यहाँ लिखा हुआ है। 3 मरतबा जो है कुल्ली करेंगे। 3 मरतबा पानी लेकर अच्छे से कुल्ली कर लेंगे, मुबालगा के साथ कुल्ली कर लेंगे, जैसे आपके हलक तक जो है पानी, हलक के करीब करीब तक जो है पानी पहुंच जाए सही तरीके से। हाँ, लेकिन अगर आपका रोजा है तो फिर आपको जो है सिर्फ कुल्ली आसानी के साथ कर लेना है। मुंह में पानी डालना है, करके फेंक देना है। गरगरा के साथ कुल्ली करना नहीं है। क्यों? कि आप यहाँ मुबालगा करने के चक्कर में आपका रोजा कहीं छूट न जाए, रोजा कहीं टूट न जाए। बहरहाल मुंह भर कर कुल्ली करना है, मुबालगा के साथ करना ज्यादा अच्छा है। लेकिन आपका रोजा है तो फिर मुबालगा करने का हुक्म नहीं है। रोजा न हो तो गरारा करना, रोजा न हो तो गरारा करना। अगर रोजा है तो फिर गरारा नहीं करना है। नंबर 6 नाक में पानी डालना। नाक में जो पानी डालेंगे, नाक में जो पानी डालेंगे इस तरह करेंगे कि दाएं हाथ से पानी लेकर नाक में इस तरह करके डालेंगे, और बाएं हाथ की जो छोटी उंगली है और ये उंगली, इन दोनों उंगली से क्या करेंगे, इस तरह करके नाक साफ करेंगे। 3 मरतबा पानी डालेंगे, 3 मरतबा नाक साफ करेंगे, फिर पानी डालेंगे, फिर नाक साफ करेंगे, फिर पानी डालेंगे, फिर नाक साफ करेंगे। ये है तरीका। क्योंकि हर गंदी जगह में शैतान होती है और आप अल्लाह के हुजूर में जा रहे हैं, तो शैतान के जितने असबाब हैं, जितने रास्ते हैं, तमाम रास्तों को साफ करके और तमाम रास्तों को जो है बंद करके, ताकि गंदगी रहेगी तो शैतान का वहां आना जाना होगा। लिहाजा आप गंदगी को खत्म करके जाना पड़ेगा। तो गंदगी तरीका सफा करने का यही तरीका है कि आप दाएं हाथ से पानी डालें और बाएं हाथ से जो है आपको क्या करना है, नाक साफ करना है। 3 मरतबा पानी डालना है, 3 मरतबा नाक साफ करना है। नंबर 6 हो गया। नंबर 7 दाढ़ी का खलाल करना। दाढ़ी का खलाल करना है। दाढ़ी का खलाल करने का तरीका क्या है? दाढ़ी का खलाल इस तरह करेंगे कि इस तरह करके इधर से हाथ घुसाकर इधर इस तरह करेंगे और इधर से हाथ घुसाकर इस तरह करेंगे। ये जो है दाढ़ी का खलाल करना इस तरह है। नंबर 8 उंगलियों की खलाल करना। उंगलियों का खलाल करना। उंगलियों का खलाल इस तरह करेंगे, पैर की भी उंगलियों का खलाल करेंगे और हाथ की भी उंगलियों का खलाल करेंगे। हाथ की उंगलियों का खलाल इस तरह करना है, मसलन इस हाथ की उंगलियों का खलाल करना है तो इधर डालेंगे, इधर डालने के बाद इसको इधर ऐसे घुसाएंगे, घुसाकर खींच लेंगे,
इसका खलाल करना है तो इस तरह करके डालकर इस तरह कर लेंगे। यानी एक हाथ को दूसरे हाथ के एक हाथ के पुष्ट को दूसरे हाथ के पेट पर रखना है और इसको अंदर घुसाना है, घुसा कर जो है इसको खींच लेना है, इस तरह करके खींच लेना है। एक तरीका है उंगलियों का खलाल करना। और पैर की उंगलियों का खलाल भी बाएं हाथ के जो ये उंगली है इससे छोटी उंगली से खलाल करते करते जाएंगे। और नंबर 9 है हर उजू को 3 बार धोना। जितने भी धुलने के आज़ा हैं सबको 3 बार आपको धोना है, हाथ हो, पैर हो, मुंह हो, जो भी। लेकिन आपको जहां मसा का मामला है 1 मरतबा, सर का मसा और कानों का मसा करना, इसको 1 मरतबा मसा करना है। नंबर 10 एक बार पूरे सर का मसा करना, पूरे सर का मसा करना है। पूरे सर का मसा करने के 2 तरीके हैं। एक तो ये है कि इस तरह करके पूरा अच्छे से करके यहां तक लाई जाए, एक ही मरतबे में पूरा हो जाए। लेकिन बेहतर तरीका यह है कि हाथ को धो लिए, हाथ में यानी हाथ को भिगा लिए, भिगा लेने के बाद ये 3 उंगली को यहाँ पर पेशानी से करके 3 उंगली को खींचते 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 पीछे तक लाएंगे। ये लाने में सिर्फ 3 उंगलियां सर से लगेंगी। ये जो हथेली है, हथेली नहीं लगना है, सिर्फ 3 उंगलियां यहां तक ले आए। अब इन 3 उंगलियों का काम पूरा हो गया। अब जो है हथेली को यहाँ इस तरह करते 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 यहाँ लाना है। आपका ये हथेली का काम हो गया, यानी इसका काम हो गया। अब ये दोनों रह गए, ये इस हाथ के 2 उंगली, इस हाथ के 2 उंगली। इसको क्या करना है, इस उंगली से कान के अंदर घुसाकर इस तरह करते 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 यहाँ लाना है। हो गए। अब इसका काम हो गया। अब इसको ऐसे करके इस तरह कर लेना, इस तरह करके इस तरह कर लेना। हो गया। इधर नीचे वाला यानी पेट वाले हिस्से का पूरा काम मुकम्मल हो गया। अब आपका गर्दन वाला रह गया है। गर्दन में क्या, अब इधर वाला इस पीठ वाले हिस्से के तरीको इस्तेमाल करना है। इधर से इस तरह खींचेंगे, इधर से इस तरह खींचेंगे। और एक मरतबा बता दे रहा हूं, इस 3 उंगलियों को इस तरह खींचते हुए ऊपर से यानी टोपी खोलकर नीचे इधर लाएंगे पूरे गुद्दी तक, बाल के आखिरी हिस्से तक। उसके बाद जो है फिर हथेली को इस तरह करते करते आगे लाएंगे। फिर इसको जो है इस तरह करते 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 इस तरह कर लिए, फिर इस तरह करके इस तरह कर लिया। हो गया। अब इससे इसको, इससे इसको। उसके बाद है नंबर 10 हो गया कान का मसा करना। कान का मसा करना मैंने बता दिया, कान का किस तरह मसा करना है, 1 मरतबा मसा करना है। गर्दन का मसा करना वो भी मैंने बता दिया, 1 मरतबा मसा करना है, किस तरीके पर मसा करना है। नंबर 13 तरतीब से उजू करना है। तरतीब से यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में फरमाया फगसिलू वजूहकुम, सबसे पहले चेहरे को धोना है। व इयदियकुम इलल मराफिक, उसके बाद हाथ। वमसहू बिरुसिकुम, उसके बाद सर। व अर्जुलकुम इलल काबैन, तो पहले चेहरा, उसके बाद हाथ, उसके बाद सर, उसके बाद पैर। पहले चेहरे को धोना है, लेकिन चेहरे की लवाजिमात के साथ। पहले चेहरे को धोने के लिए पहले कुल्ली करेंगे, फिर नाक में पानी डालेंगे, नाक का हो गया, फिर पूरे चेहरे को धोएंगे। अगर पहले नाक में पानी डालते हैं फिर जो उसके बाद जो है मुंह को साफ करते हैं, तो ये एक एतबार से सलीमुल फितरत के लिए ये ठीक नहीं होता। इस वजह से पहले मुंह को साफ कर लिए, उसके बाद जो है नाक का काम कर लिए, उसके बाद नाक का काम करने के बाद अब जो आया हो उसको पूरे चेहरे को दिए। तो पहले इस तरह तरतीब से करना है। उसके बाद फिर जो है हाथ की तरफ आना है कि हाथ को जो है इस तरह करके पानी डालकर हाथ को धोना है। उसके बाद जो है फिर हाथ के धोने में वो उंगलियों का खलाल वगैरह सब आ गया। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे क्या है, सर का मसा करना है। सर के मसा में गर्दन, कान वगैरह का मसा आ गया। चौथे नंबर में क्या है, पैर को धोना है। ये जो है तरतीब है। इस 4 चीजों के अंदर तरतीब का ध्यान रखना, ये सुन्नत है। अब 13 नंबर पे है पैदर पे उजू करना। पैदर पे उजू करने का मतलब, पैदर पे उजू करना जैसे कि मैंने कल कहा था कि पैदर पे उजू करना बाज हजरात के नजदीक फर्ज है, और हमारे नजदीक पैदर पे उजू करना फर्ज नहीं है, बल्कि पैदर पे उजू करना हमारे नजदीक सुन्नत है और बाज के नजदीक मुस्तहब भी है। पैदर पे उजू करने का मतलब ये है कि आप उजू में इतना ताखीर न करें कि एक उजू को धोने के बाद दूसरे उजू को धोने से पहले ये उजू जो है सूख जाए। मसलन आप चेहरे को धोए, चेहरे को धोने के बाद
آپ دوسرے کام میں مشغول ہو گئے، کوئی بات چیت میں، پھر آپ بعد میں جو ہے پھر ہاتھ کو دھونے لگے، جب ہاتھ کو دھونا شروع کر رہے ہیں اس وقت آپ کا چہرہ سوکھ گیا ہے۔ تو دوسرے اعضاء کو دھونے سے پہلے پہلا چہرہ یعنی پہلے اعضاء کے سوکھنے سے پہلے دوسرے اعضاء کو، دوسرے عضو کو دھونا شروع کر دینا ہے، اس کو کہتے ہیں پیدر پہ۔ اگر اس طرح کا معاملہ اگر کسی نے نہیں کیا، اس طرح کا کام نہیں کیا کہ پیدر پہ نہیں کیا، بلکہ اتنا تاخیر کیا کہ جب دوسرے عضو کو دھونا شروع کر رہا ہے تو پہلا عضو سوکھ گیا، خشک ہو گیا، تو اس کو کہتے ہیں پیدر پہ وضو کرنا نہیں پایا گیا۔ تو بہرحال پیدر پہ وضو کرنا ہمارے نزدیک سنت ہے، اور بعض کے نزدیک جو ہے فرض ہے، اور فرض کی جو دلائل ہیں وہ ہمارے پاس ان کا جواب ہے۔ بہرحال پیدر پہ وضو کرنا جو ہے فرض ہے۔ تو یہ 14 چیزیں ایسی ہیں جو وضو کے اندر سنت ہے۔ اگر اس کے تفصیل میں جائیں گے تو اس کے اندر اور بہت ساری چیزیں نکلتی ہیں، لیکن یہ 14 چیزیں جو ہے من جملہ اسی کو بیان جو ہے کیا جاتا ہے، اور میں بھی انشاءاللہ اسی کو بیان کر دیا ہوں۔ پھر انشاءاللہ میں کبھی کبھی اگر وقت ملے تو انشاءاللہ ایک ایک چیزوں کو لے کر بھی تفصیل بیان کروں گا، کہ مثلا نیت کرنا، یہ نیت کرنا سنت ہے تو اس کی دلیل کیا ہے، اگر بعض کے نزدیک فرض ہے تو ان کی دلیل کیا ہے، اور ان کے دلیل کا ہمارا جواب کیا ہے۔ ایک ایک بسم اللہ پڑھنا اگر کسی کے نزدیک فرض ہے تو ان کے دلیل کا جواب کیا ہے اور ہماری دلیل کیا ہے، اس طرح کر کے تو انشاءاللہ ایک ایک کر کے انشاءاللہ میں اس کا جواب دوں گا۔ تو آپ نے اگر مکمل اس ویڈیو کو سنا ہے تو شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن آپ کے لیے اور ایک بات ہے کہ آپ دوسرے تک جو ہے شیئر کریں، تاکہ یہ تفصیل کے ساتھ آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ میں نے آپ کی خدمت میں بڑی محنت سے جو ہے تفصیل کے ساتھ پیش کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔